نحن ننسى. Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la différence entre la description positive, la description valorisante, appréciative et la description dépréciative, dévalorisante, négative. غادي نشوفوا الفرق بين الوصف الحسن، الوصف الإيجابي لشخصية الحكاية والوصف السلبي ديبريسياتيف السيء لشخصية الحكاية. Donc portrait وصف، description وصف، aspect مظهر. هادو مرادفات. كنقولوا le portrait physique، la description physique، l'aspect physique وصف مظهر أو هيئة، وصف مظهر هيئة. Bien. Donc وصف حسن، وصف إيجابي. Portrait valorisant, portrait appréciatif, portrait positif, portrait favorable. نفس الشيء. Portrait valorisant، valoriser جاية من قيمة، valeur valoriser كتعطي لواحد قيمة. العكس ديالها dévaloriser كتحط من القيمة ديالو. شي واحد كيدير شي حاجة مزيانة كتقول ليه bravo، c'est très bien، c'est excellent. كتعطيه قيمة. يعني valoriser خاصك تعطيه قيمة. valoriser les élèves، valoriser un travail، valoriser les jeunes، valoriser un exploit، valoriser un شحال دار شحال كتفالوريزي. إذا كان مزيان، إذا كان سلبي غالبا كان كتكريتيكيه كتنتقدو. دونك مثلا نشوفوا on parle de manière générale les personnages d'un conte. شنو هما شخصيات الحكاية؟ هما ثلاثة أنواع. عندنا héros بطل، héroïne بطلة، ou bien protagoniste بطل بطلة، personnage principal شخصية رئيسية. مزيان كيكون الصديق أو المساعد أو الحليف، أمي صديق، أمي صديقة. مثلا الحكاية الساحرة الطيبة كتكون هي المساعدة الصديقة. لو شوفال مثلا كنقولوا لو شوفال الشيان هو صديق مساعد انامي. ادجوفون جايه من الفيرب ايدي، ادجوفون مساعد، ادجوفونت مساعده. اليي حليف، اليي باكسون حليفه. ثالث هو العدو، انمي افيك اي عدو، انمي افيك عدوه. مثلا الساحره الشريره هي عدوه، يعني كتوقف ضد البطل باش ما يحققش الاهداف ديالو، يعني باغيه ليه الشر. Il veut du mal. Il veut du mal. معارض opposant، opposante ضد ديالو. antagoniste عائق أو ضد ديال البطل، ضد ديال البطل. Bien. Maintenant dans un conte عندنا فيه deux parties، جزئين. جزء سردي كنعاودو فيه c'est le verbe raconter via le verbe narrer، donc narratif، narrative جزء سردي، partie narrative. هو كنقولوا واحد النهار خرج جرى هرب تلاقى دار كذا كنعاود باسي سام، باسي سام. كاين جزء وصفي كنوصف مكان، كنوصف الشخصيه الرئيسيه، كنوصف العدو، وكنوصف صديق. Donc il était jeune، il était méchant، chaque jour il faisait ça، il était courageux، donc il avait la taille moyenne، il avait les yeux noirs. يعني الوصف الدور ديالو كيخليني نعيش مع القصه، كنيماجيني، كنتخيل هذاك الشخص ملي كيقول لي il était jeune، كنتخيل بانه جون، يعني كيعطينا واحد لي في دو ريال، بحال قصه حقيقيه، قصه كيخليني نعيش مع الاحداث، فيفر لي زيفينمون، فيفر ليه. يعني كيكون عندي بزاف ديال السرد وشويه ديال ديسكريبسيون. ما يمكنش يكون بزاف ديال لا ديسكريبسيون وشويه ديال السرد، لانه هو ان تكست ناراتيف. ان تكست نفترض مثلا عندنا 100 سطر هذه الحكايه، 90 غادي يكونوا مثلا سرديه كنعاودوا القصه، و10 غيكونوا وصفي، بارتي ديسكريبتيف، بارتي ديسكريبتيف. دونك كيس كون دي il y a 3 portraits، ثلاثه انواع من الاوصاف، 3 portraits، 3 aspects، 3 descriptions. portrait physique وصف جسدي، description physique وصف جسدي، aspect physique مظهر جسدي.
portrait moral أخلاقي, description morale, aspect moral, description vestimentaire ملابسي, كنتكلموا على الملابس, aspect vestimentaire, portrait vestimentaire. حنا اللي كيهمنا هما الأخلاق. الفرق بين الناس هو الأخلاق, ماشي هو لي زيو, ماشي هو لا بوتي, ماشي هو الجسد لو كور, ماشي هما الممتلكات لي بيان, ماشي هما لي فيتمون, ماشي هما لي فواتور. دونك الفرق بين الناس هما احسن كنقولوا احاسنكم اخلاقا, يعني الفرق بين الناس هو الخلق الحسن. بالنسبه للفيزيك كنقولوا مثلا طاي, الى لا طاي موين, الى لو ني بوتي, الى لي زيو noirs, il a les yeux noirs, il porte une jaquette, il porte des vêtements à la dernière mode, chaque jour il porte un costume. يعني كنتكلم portrait, حنا كيهمنا الاخلاق. portrait moral عندنا فضائل, اخلاق حسنه. عندنا عيوب, ديفو بيا فيس, ديفو كنقول فيه ديفو, فيه عيب. حنا كلشينا فينا دي ديفو, ولكن خاص الكاليتي تكون اكثر من لي ديفو. ضروري الانسان مثلا فيه الهضره بزاف, كيهضر في الناس ما يقدرش يشد لسانه, هذا ديفو اي واحد فيه تقريبا. ولكن مثلا السرقه شي حاجه اخرى, هذيك خاصو ما يكونش في الانسان. وي كاليتي اكزامبل, كاليتي بيا فيرتو فضيله. جونتي لطيف, جونتي لطيفه, ظريفه. بولي مؤدب, مؤدبه. كوراجو شجاعه. généreux سخية. كريمة. Donc courageux c'est la personne qui n'a pas peur. Généreux c'est la personne qui aime donner, qui يبغي يعطي, qui est désintéressé, ما كيهموش راسو. اللي كيهموش كنسموه égoïste, أناني. هو il n'est pas égoïste, il est altruiste, كيبغي الآخرين. دابا غنشوفوا كل adjectif والضد ديالو. gentil ضد ديالها méchant, méchant. poli, impoli. courageux, جبان خواف. lâche, peureux. généreux, قرزاز سقرام بخيل. généreux, chiche, avare. نعاودو, gentil, méchant, gentil, méchante. poli, impoli. courageux, courageuse. peureux, peureuse. lâche, généreux, généreuse. avare, chiche. Donc c'est bon je vais les écrire. نشوف les contraires. ضد gentil, méchant, gentil, méchante. لطيف, شرير أو شريرة. poli, impoli. courageux, peureux, خواف. lâche, جبان. généreux, كريم. avare, قرزاز سقرام. شيش قرزاز سقرام بخيل. كوبيد كيبغي الفلوس, عزيز عليه الفلوس بزاف, كيبغي يجمع l'argent. دونك هنا خارج الموضوع شويه, غنعطيكم واحد quelques informations. Allah ne regarde pas nos images, nos visages, nos yeux, nos beautés, mais il regarde nos cœurs. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. دونك القلوب هو مصدر ديال الأخلاق, مصدر ديال الأخلاق, وبيه هو السونتر, مركز الأحاسيس, centre des sentiments. Ce qui importe, اللي كيهمنا, ce qui est très important sont les qualités, الأخلاق الحسنة أو الفضائل. ما كيهمناش قلنا l'argent ولا الفيلا ولا لي زيو ولا الجمال ولا هادشي كلشي كيمشي, كيبقاو الأخلاق. Ce sont les vertus qui restent. Ce sont, الله غادي يحاسبنا على الأخلاق ديالنا, ماشي على l'argent. Donc c'est les vertus bien les qualités. Donc on vit dans une société d'apparence. نعيش في مجتمع المظاهر. يعني إلا عندك فلوس, عندك لي فيتمون, نتا هو سيدهم, نتا هو فلان. on vous appelle الحاج, واخا نتا ما فتيش بلاكة 40. وكاين واحد الحكمه, واحد البروب كتقول المظاهر خداع. donc les apparences sont trompeuses. أو ليس كل ما يلمع دهب. tout ce qui lui n'est pas d'or. Donc on revient maintenant à la description physique. On attaque بعض les parties du corps. Donc les yeux, la tête. رسمت واحد le dessin. Je vous donne un petit dessin qui montre
les parties du corps. Parties du corps. Ça, c'est le physique, bien le corps. Donc, البدن أو الجسد. عندنا la tête. الرأس. La tête. La tête. هذه c'est الجبهة. C'est le front. Le front. كنقول الإنسان عنده الجبهة. Il est effronté. Donc جباهي. هاد التجاعيد كيتسموا les rides. Les rides. أحمد a les rides. أحمد a des rides. L'adjectif هو مجعد. هو ridé. Donc les femmes n'aiment pas les rides. Les عائلات ما كيبغوش les rides. هذا عندنا les oreilles. الأذن. هادو هاد كيسموا الرموش اون فرونسي كيسموا لي سيل. هاد ال كتنطق لي سيل. دونك الحواجب كيتسموا لي سورسي. لي سورسي ما كتنطقش ديك ال. سورسي. دونك هادو لي زيو بجوج سو سون les yeux. قلنا هذه كامله اش كتسمى اللحيه سي لا بارب. الادجيكتيف كنقول عنده اللحيه باربو. ملتحي. ملتحي. هذه اللي فوق لا بارب هذه لا موستاش. كنقولوا موستاشو. هذه الكلمه كتسمى الدبانه كتسمى لا باربيش. لا باربيش. ادجكتيف باربيشو. باربيشو. دونك باربيش ما نقدرش نكتب سمحوا لي لانه تشدني هاد الكاميرا. دونك باربيش هذه لي زيبول اكتاف. دونك لا بروشين فوا غادي نشوفوا لا ديسكريبسيون بعد دي زادجكتيف pour décrire physiquement de manière valorisante, décrire moralement de manière valorisante et décrire les vêtements de manière exemple كنقول مثلا Rachid est beau. جميل. هذا c'est un portrait physique valorisant يعني إيجابي. moral il est très gentil. ظريف بزاف. portrait moral valorisant. il porte des vêtements كنقولوا des vêtements en mode تابع la mode bien des vêtements neufs جداد bien. il choisit bien les couleurs ou bien ensemble assorti. المجموعة متناسقة. لباس متناسق. Donc au revoir à la prochaine fois إن شاء الله. غادي نشوفوا la suite ديال هذا الدرس ومن بعد غنشوفوا العكس ديالها la description dévalorisante. La description dévalorisante. Donc on va voir les composants de la tête. ديال الرأس عندنا un visage وجه la face la figure. Visage face figure. un front جبهة. un œil des yeux عين عيون. une oreille أذن. une joue وجنة خد. un menton دقن. un cou رقبة. une bouche des lèvres فم. شفايف كنسموها بالعربية دوك. des lèvres كنقول الشوارب. un nez أنف. des cils رموش. un sourcil ما كنقولش un sourcil حاجب. des cheveux bien des poils شعر أو زغب